Okay, decision game 3 mga boys. Bidaog sa game 2 ang Team Cebu City. Nakabaw. Kini game 3 decision na. Ang makadaog din nga atong decision game 3. Maunay makadawat sa atong premium sa atong pagpaka diri sa Barangay Tabla, Liloan, Cebu. Nga gisponsora ni Kapitan Nisa Tilaw o ni SK Chairman Rico Gahi. Mao na nag-sponsor sa ato ang premium. Good item. Courtesy of the Master TikToker. 1-0. O sa atong organizer nga si Boss Ramil Dayday. Matsalam kayo, boss. Matsalam. 2-0 na. 2-0. O marangkada na ang Team Cebu City sa game 3 decision. 2-0. Richie. Hala kariha. Out. The liner, boss Richie. Out ang decision. Ang liner dire, out ang decision. Let us respect the decision of our liners. Mao na they were assigned para pag-decision. Di di mamakak si Mr. Explosive Jobay Marcinas. Ala! Kadiha! Katawa idol. Born again Christian na. Servisyo na selita sa asin. Bang! Paputang ka po. Antay, watch out mo. Bang! Grabe na mga bola. Kana, signal number 3 na. Out mo si Kulapo. Marjon Pipito, shout out. Konsyal diri sa Barangay Tabla, Liloan, Cebu. Shout out sa mga barangay officials diri sa Barangay Tabla. For hosting the bakbakan. Shout out sa Nipus Ribbon Boko. Tabang na itong pagayon sa atong bakbakan diri. Servisyo na Master TikToker. Apon Jobat 3-1 mga kabord sa score. Wala po Bilaras 3-2 shot combination with Mr. Explosive Jobert Marcinas. The Master TikToker joining. Bang! Halo! Tabok na! Bang! Laptos din! Sumablay si the high flying spiker Jubildo Cante. 4-1! 3-point lead in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3. Kinsa kay mo daw gani? Makadawat sa atong premium. Ay! Corner shot! Tapon! Tabang! Kulap po! Sound ba? Kulap! Nakarisbak pa sa pun. Bang! Ayay! Tamang gipin! Toko ni... Bang! Jumad! Bang! Mato na sa sapon! Tunapon! Maawa ka pon! Away! Says the lineman. Away! Says the lineman. Maunay pong sa lineman. Out! 5-1 na. 5-1. Grabe ha? O maatikagong bakbakan? Mga kabords? Ata kayo. Ayun na kayo dun. Auto. Hoy, kalimtin nyo. Pizza 29 aduna tayo bakbakan diya sa Juanos Minglanilla. Ni itong organizer na si Boss Chewy Optional. Tagak kuha ba? Bantay! Baang laras! Dapa! Saggang yapon! Kadiha! Bang! Net back! Side out! 1-5 mga kabord sa itong skora. 1-5. No retreat, no surrender. Servisyo hapon, the pride of the Lagit. Answered by Kulapos Torres. Out ball.
Bola sa Team Cebu City. Service yung Kulapo esta vez. Hapon. Itong Kulapo. Haponan Kulapo. Lah! Bang! Wala. Bang! Tara! Kuha pa! Yay! Kini. Insa kay mapikilan ni ron. Bingo ni ron. Out ball. Ono 5 lagi hapon. Mga birds. Service yung high-flying spiker. Jumel Docante. Ang Agila sa Tawasun. La. Jobert. Out ball. 2-5 na. 2-5. Oh, advance happy fiesta diri ha sa Barangay Tabla. September 27, adlaw Sabado. In honor of Patron Saint Francis de Assisi. Official na diri. Oh, mao ni atong hey, sound. Hey, hey. Timing gyud. Paghatag sa kuan, wa din ang tingog. Tingog. Hey, Go, Mike, go. Go. la. Bang! Kuha pa. Yay, Kulapo, Kulapo. Kuha pa na. Out ball. Oh, mao ni atong mga barangay officials niya sa Barangay Tabla, Liloan, Cebu. Headed by Barangay Captain Honorable Maria Rosinisa Tilaw. And Honorable Marjun Pipito, Honorable Gilbert Tariman, Honorable Edgardo Pulot, Honorable Camilo Kamay, Honorable Hindrit Tatay, Tantay, Honorable Jimbo Itundag, Honorable Elisio Ebanyes. Mao na atong mga barangay officials diri. Oh, hello. Allah! Salamat kayo sa mga barangay officials. For sponsoring. Salamat kayo, salamat. Hey. Hala ka diha. 5-4 na. Ayay! White Jesus. Doon, pasigaon sa bilang. Sigaw lang, ayo lang. 4-5 ha, 4-5. Shout out na yan, Boss Dixter Diluna. Shout out sa Boss Eugene Barwell. Boss Rupit Pipito. Shout out. La! Jobert! The Salita Assassin. Nash defense. Hapon, firing. Answer by Kulapo. Jason. Nako! Goodbye Philippines. I go to ball. Cinco 4 na mga board sa atong decision game 3. 1 point ball game. Hey! Jobert! Apon! Nice defense! Rinji Kaban! Sumablay! Hey! Okay. Salamat kayo sa atong sound system ha. Atong pasalamatan. Ayay! Tuara! Kuha pa! Jason! Change court! Okay, hey! Change court! Oh, this halftime is brought to you by Maricel Antonio Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O kang Jurkin Construction Supply. Wala. Corner shot. Out ball. Score, City 4. 3-point lead in favor of Team Cebu City. Bang! Napato na sa loob. Nagminal dito na sa. Para ibupon. Richie! Ala! Di pagkat-kata sa loob. The third time na. Ikatulong na kita.
Okay, bola sa team Mandawi. Servisyo. Jubil! Bang! Hapon, mamma mia! Tuara. Okay. Kani, overhead. Kuha na. Jubil Dugante. Perfect! Perfect shot at a perfect time. Servisyo dahil flying striker, Jubil Dugante. Hoy! Size City. Tagsay pikat lagi ako, Size City. Size City. Kini para igualis na. Hapon. Tulapo. Bang! Jubil! Out ball. Size City atau skora Size City. Okay, Size Servisyo. Ball. Lista. Kinsa? Servisyo, Mr. Exclusive Jobert Pasinas. Hapon. Batay. Saggang na. Kuha gyapon. At sauda. Nakaburak. Gipunan. Kaniha. Hasta malasa. Out ball. Also size. 2-point lead. Duhay labaw. Servisyo. Ayan, diri butang. Jubil. Kamu na. Rigi. Ubirin. Dibalikan. Marwaw. Namuspos na yung master tiktoker. Wala po. Ayay. Ini. Kurang manibang. Sagda nga. Arat. Bang. Pagkakataon. Adto na minoy. Bola sa team Mandawi. Servisyo. The Silent Assassin, Rigi Kabang. Size 8. Kini para City. Jubil. Ayay. Kamang Philippine. Kuha pa na. Ukot ang maral. Point. City 8 na. Last 4, last 5. Kinsa kay mo champion na nino sa bakbakan dire. Barangay Tabla champion. Modawat sa atong premyo nga gisponsoran sa ato ang mga sponsor nga gipanguluhan ni Kap Maria Rosinisa Tilaw o ni SK Chairman Rico Gahi. Atong organizer si Boss Ramil Dayday. Servisyo Rigi. Pauwan pun. Ngigaw. Good item. Hey. Bola sa team Cebu City. City 8. 1 point full game. Ubirin. Overshot. Out ball. Off the mark. Ang tira ni Master Tiktoker. Out ball. Bola sa team Mandawi. Servisyo Hapon, the pride of the Lagit. Jubil Dugante. Hapon. Bang! Wala. Hippie bombings coming from Team Cebu City. Out ball. Sikul lang is the best. Gualis Utsura mga Lords. Last four. Kinsa kay muda ugani. Richie, nice defense. Ayay Hapon, nakapurma. Ayay Ubirin, dibalikan na ba? Bang, laras. Bang. Kaniya Jubil Dugante. Good item. Hawan pas kang manang. 9-8. O change favor. May pamor na. Dire sa ating Mandawi. Last 3 na ang team Mandawi. Gipapungkot niya po. My goodness.
Bola sa Team Cebu City. Hey. Oh, walang kukurap. Walang kukurap. Last 4, last 3. Servisyo bola po. Jobel. Jobel. Tapon, firing. Anemic shot. Side out. Bola sa Team Mandawi. Last outing ani. Midauga ang Team Mandawi kontra sa Team Cebu City. Last outing nila dito sa Panoy Poy. Gigang hapon na! Hindi umubra. Side out. Hey, bola sa Team Cebu City. Ang listahan sa serbisyo. Sakto na, Jobert. Natay listahan sa serbisyo. Di malalis. Serbisyo, Mr. Exclusive, Jobert Pasinas. Hapon. Lagi dahil bang pula po. Hala, kaniya bikila. Kuha pa? Kawana. Adto na Minoy. Inside. Gikaingin ni Idol Jobert Pasinas. Ang corner sa Team Mandawi. White taong payak. Huwag yung tao nila. Noemi Gualis na mga kaboards. Fasten your seatbelt. Lawa na. Tagsay. Bukal ani. Tagsay bukal. Bukal. Tara. Bang. Kinsa kay makaunag bukal ani. Rigi Kaban! Hala ka ni Jubil Ducante! My goodness! Bang! Ring! Bang! Tara! Gay defense! Gay kita na saan! Bang! Jubil! Ring! Tara ka niya, uy! Aray ko! Aray ko! Naluyag yung sampon sa bill to bill. Grabe bill to bill, oy. Woo! Jeez! Noemi, last to lang, Team Cebu City. Knock-out siya po sa bill to bill. Wakagwantas kinulatahay. Ingos papangig. Okay. Hindi pa huli ang lahat. Last to pa, Team Cebu City. Oh, kinagan. Jess 9. Ila deh, jadi Jess. Dito. City. Mau lagi last call lagi dito. Last to ang Team Cebu City. Okay. Pogong. Ala. Apon. Kulang po. Dagdag. Gipon ang Jobert. Giba si The Silent Assassin. Reggie Kaban. Last ball. Last ball. Kini para daog na. Pogong. Servisyo, Mr. Exclusive, Jobert Pasinas. Daog na. May champion na ang Team Cebu City. Okay, congrats. Jobert Colabo Jason for winning the championship. Okay, matsalam kayo sa mga lumulumpyo diri o sa mga sponsor sa atong bakbakan diri sa Barangay Tabla. Salamat kayo ninyo tanan sa pagsaksi sa atong bakbakan diri.